बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने आज के तीसरे लेक्चर में जो कि प्रोनाउन के बारे में है वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस को, इनके अक़साम को तफसील से, जिसमें हम प्रोनाउन के नेचर के बारे में और प्रोनाउन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्रोनाउन होती क्या चीज़ है और किसी जुमले में इसका किरदार क्या है, बतौर सब्जेक्ट बतौर ऑब्जेक्ट ये किस तरह से अमल करता है। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो कि दूसरे जुमले में, यानी पहले जुमले में एक नाम आता है, दूसरे जुमले में उस नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ग़ालिबन इसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तमाम अल्फाज जो है वो प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन की क्या क्या किस्में हैं इनको हम अभी देखते हैं आने वाले स्लाइड्स में। इनकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरी किस्म है रिफ्लेक्सिव, इसी तरह आगे पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को हम किस तरह से किसी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसी भी जुमले में बतौर सब्जेक्ट या बतौर ऑब्जेक्ट, यानी फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की तरह एक पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है, यानी फ़ाइल क्या है? फ़ाइल वो शख्स है जो कि किसी भी जुमले में उस फ़ेल को सर अंजाम देता है, यानी उस एक्शन को अदा करता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है या फ़ाइल कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन में मसलन आई, वी, यू, दे, ई, शी, इट ये तमाम शामिल है और ये तमाम जो है सब्जेक्ट होते हैं उस वर्ब के जो कि उस जुमले के अंदर मौजूद है। इसमें मिसाल हम देखते हैं इस जुमले में, लीज़ा लाइक्स कैट्स, शी हैज़ 4 कैट्स। अब दो जुमले हैं। पहला जुमला जो है लीज़ा नाउन है, लीज़ा को कैट्स पसंद है। अब दूसरे जुमले में शी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मुतबादल है लीज़ा का, तो लिहाजा क्या है कि लीज़ा पहले वाले जुमले में सब्जेक्ट है इस वर्ब का जो कि लाइक्स है। अब दूसरे जुमले में शी सब्जेक्ट है हैज़ का। अब उसके बाद प्रोनाउन की जो दूसरी किस्म है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि उस जुमले में मौजूद उस नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है जो कि उसमें पहले से बतौर सब्जेक्ट काम किया हुआ हो। ये अल्फाज मसलन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जुमलों में हम देखते हैं अभी। माई ब्रदर बिल्ड हिज कंप्यूटर हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ का लफ्ज़ जो है वो रेफ़र बैक कर रहा है, वापस पीछे की जानिब उस सब्जेक्ट की जानिब हवाला दे रहा है जो कि माई ब्रदर है। दूसरे जुमले में बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ। अब यहाँ पे योर सेल्फ का जो लफ्ज़ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक अहम बात यहाँ पे मैं आपको कहता चलूँ कि दूसरा जुमला जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट ज़ाहिर नहीं है, डायरेक्ट वो वर्ब से शुरू हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हुक्मिया जुमले कहते हैं। जब ये जुमला कहा जाता है तो मुखातिब को कहा जाता है और मुखातिब हमेशा यू ही है, तो लिहाजा ये जो योर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उस मुखातिब शख्स का। तीसरा, जॉन वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। अब हिमसेल्फ रेफर बैक कर रहा है जॉन की जानिब। नेक्स्ट जुमले में केट फेल एंड हर्ट हर सेल्फ। हर सेल्फ का जो लफ्ज़ है वो दोबारा कैट की जानिब रेफ़र कर रहा है। आर कैट वॉशेज़ इट सेल्फ आफ्टर हैव ए मील। अब इन तमाम जुमलों में इन सेल्फ है, यूर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है और हिट सेल्फ है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वी बेक द केक बाई आर सेल्फ्स। अब इस जुमले में आर सेल्फ मौजूद है, यानी इन सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद जो प्रोनाउन की जो किस्म है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कि मिल्कियत
ظاہر کرتا ہے. الفاظ جیسے mine, yours, his, hers, ours and theirs یہ possessive pronoun کہلاتے ہیں. اب اس کے مثالیں ہم جملوں میں دیکھتے ہیں. This book is mine. Have you lost yours, Tom? This pen is mine and that one is his. Sarah has lost her cat. Is this cat hers? I can see her car, but where is yours? We have had our lunch, but they haven't had theirs. ان تمام جملوں میں mine, yours, hers, پھر yours and theirs یہ تمام الفاظ possessive pronoun ہے. یہاں پہ ایک اہم بات کرتا چلوں. possessive pronoun دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک subjective case اس کا ہے, ایک objective case ہے. یہ جو red highlighted words ہیں یہ اس کے objective case ہیں. انہی جملوں میں اس کا subjective case میں موجود ہے. جیسے یہاں پہ ہر کا لفظ ہے اور یہاں پہ آر کا لفظ ہے. یہ دونوں بھی possessive pronoun ہے لیکن یہ دونوں اس کے subjective case ہیں. اب ہم آگے چل کے demonstrative pronoun یعنی اس کی جو اگلی قسم ہے pronoun کے, یہ وہ pronoun ہے جب ہم بات کرتے ہوئے کسی چیز کی جانب, کسی شخص کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو یہ pronoun استعمال ہوتا ہے. مثلاً ایسے الفاظ جیسا کہ this ہے, that ہے, these ہے اور those ہے, یہ تمام جو ہے demonstrative pronoun ہیں. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں جملوں میں. This is my book. That is my friend's car. What is this? These are my pens. Those are the papers you are looking for. اب ان جملوں میں this, that, پھر this, these, those یہ تمام جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. جیسا کہ this کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کتاب کی جانب, that کا لفظ اشارہ کر رہا ہے فرینڈس کی جانب, اور جس میں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں اور ہم نے what کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. اسی طرح these جو ہے پینس کی طرف ہم اشارہ کر کے بول رہے ہیں اور those جو ہے ہم پیپر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن وہ پروناؤن ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہلاتے ہیں, جیسا کہ یہ رائٹ ہائی لائٹڈ ورڈ موجود ہیں. نیکسٹ جو پروناؤن ہے وہ انٹیروگیٹو پروناؤن ہے. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ انٹیروگیٹو کا مطلب ہے کہ ایسا الفاظ ہم یوز کریں جس سے ہم سوال بناتے ہیں. مثلا who, whose, what, which and whom. جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انٹیروگیٹو پروناؤن استعمال کرتے ہیں. ان کی مثال جملوں میں دیکھتے ہیں. Who used all my paper? Whose are these shoes? What's your brother's name? Which of these desks is yours? Whom did the president criticize? اب ان جملوں میں وہ جو الفاظ کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں, انٹروگیٹو پروناؤن ہے, وہ یہ الفاظ ہیں who, whose, what, which and whom. نیکسٹ پروناؤن ہے انڈیفینٹ پروناؤن. لفظ انڈیفینٹ کا مطلب ہے کہ غیر مخصوص. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں, کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کسی ایک کے لیے مخصوص طور پر وہ استعمال نہیں ہوتے. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے. عموماً انڈیفینٹ پروناؤنس وہ کوانٹٹی کو یعنی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں, اور انڈیفینٹ پروناؤن غیر معین یعنی انڈیفینٹ ریفرنس بناتے ہیں. جب ہم اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو یہ مزید ہمیں بات کلیئر ہو جائے گی. ایوری از ویلکمڈ ایٹ دا میٹنگ. اب ایوری ایک مخصوص شخص نہیں, ہر کوئی جو اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے یا آ رہی ہے, ان سب کے لیے ہم انڈیفینٹ طور پر ایوری کا لفظ یوز کر رہے ہیں. Many prefer their coffee with sugar. Does anybody care for a cheese sandwich? Few choose to live in the arid desert. Please call someone from there. ان جملوں میں جو red highlighted words ہیں everybody, many, anybody, few, someone, یہ کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں ہے,
ایوری بڈی میں ہر کوئی، مینی میں بہت سارے، اینی بڈی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، چند ہے، اسی طرح سم ون کا لفظ ہے. اور جو دیگر انڈیفینٹ پروناؤن ہے ان میں شامل ہے all, each, most, other, another, either, neither, several, any, everybody, nobody, some, anybody, everyone, none, somebody, anyone, few, no, no one, someone, both, many, one, and such. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انڈیفینٹ پروناؤنس کے حوالے سے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو کہ ورب کے بارے میں ہوگا، اس میں ورب کیا ہے، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، اس کے استعمال کیا ہے، اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ.